السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شعب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أونفين اكتزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار المحترفين وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنساوش بارطاجوا لي فيديو تاعنا ودونا ان بوتي لايك خاوتي باش تفاعلوا ان شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. صحة رمضانكم خاوتي. كما قلنا الأزلام ينقلبون، وكما قلنا لكم في الفيديوهات السابقة نتكلموا على الشيات نمرو نمبر 1 نمرو 1 يا خوتي. للأسف هذا سيدنا رمضان مغاوش يخلونا ألاز تشوف واحد الأمور كما يقولوا ما تعيا تقول نسكت نجبد روحي ما نسكتش، بصح من تشوف واحد الصوالح تكره كاع تقول أنا ننظر نشوف هاد الأمور. كرهنا من هذا المحيط خاوتي قسما، سيرتو هاد الصحفيين. عباك واحد الصحفيين كنا حاسبينهم حاجة كبيرة بكري، ولكن ربي عطاهم من فضحهم، وربي راه انا نشوف فيهم تري بيزار. هو هذا معمر جبور اللي راه افوكا نيميرو 1 تاع خوان بابلو امارو اسكوبار، هذا رئيس الفيدرالية لا شرعية اللي غادي تعينه بقايا العصابة، عينه نظام بقايا العصابة، غادي تعينه لا مافيا. للأسف مستشارين في الرئاسة هم من يتحكمون. هذا معمر جبور إلى تشفاو كان داير حالة بالاليرت تاع الفيفا كان يهدد ليلا ونهارا، يهدد بالفيفا. ودروك السيد راه قلبو رب مع هذا اخوان عمارة بابلو اسكوبار، راه معاه. شوف قدر معاه، غادي نشوفوا الفيديو خاوتي. كلمة ما جبدهاش على الفيفا، ومن قبل فيفا في يعرض في بهلول، يعرض في اجي في شانتروا. لا لاتر الاولى هو قراها، لا لاتر الزوجة قراها. ومن بعد اللي بخوشين نجيب لكم لا لاتر تاعه اللي راه منا رمضان عمارة. السيد كان مقرقجنا بالفيفا، كان مركب علينا الرعب. ودروك راه مع شرف الدين عمارة عادي مع باولو اسكوبار عادي ويديفوندي عليه. شوف ما خلى هذاك بصول صاحبه طاح بالله عليه مالك الشيتا هو يعني مالك بس استنشيات مسكين، الله يهدينا ويهديه. الاخر سميه لي ياحي مسكين جاي يقول كلمه على لي تكنيسيا بيرو في دار طاح ديريكت، كاش لي يهضر افوكا كينيا با. هاو راهي الفيفا ومنا نورمال، باسكو شرف الدين صاحبك يجي ياكل عندك في الريستورون تاعك، والفينغا وانا في عيد العواشر، انا في العواشر في رمضان الفينغا في الريستورون تاعك هي نورمال عادي. تلعبوا مشاعر الشعب نورمال. من الناس فقط لك بكري كنا حاسبينك حاجه كبيره والشونطر، ومي كنت صغيره انايا لي زاني 90 مع 87 88 ملي زدت حليت عينيا نلقاك في الشانطر. ومن جات للصح انت خرجت منبطح كي نيابا زطي واش كنت دير مشيت تشيت له مليار، او راه من قبل كنت تشيت له مليار. ودروك شرف الدين عمار باسكو دير معاه لي زافير في السي ار بي، راك افوكا تاعه انت الكونسيي تاعه انت تعمر الله كلشي. لا حول ولا قوه الا بالله. غادي تسمعوا الفيديو، غادي تشوفوا خوتي، سمعوا خوتي الفيديو ومن بعد يكون ان بيتي ريزومي ان شاء الله بعد نهايه الفيديو، باسكو فيديو خوتي شويه طويل، ولكن تبعوه غايه غادي تعرفوا الحقيقه تاع افوكا يضرب قلبه رب على هذا اخواننا عمارة بابلو اسكوبار. شوفوا خاوتي. في نهاية المطاف قائمة واحدة يترأسها السيد شرف الدين عمارة. اللجنة التي شكلت انتخبت اللجنة الانتخابية إذن قبلت هذه القائمة في انتظار ضبط فقط بالنسبة للطعن الذي عدم قبول ملف السيد أومامار والسيد منصوري وأسماء أخرى كذلك كانت احتياطية إن صح التعبير. معمر جبور في نهاية المطاف هي قائمة واحدة بعد أسماء كثيرة كانت أعلنت نيتها للترشح، وشاهدنا فيها الأخير دخول السيد عمار بهلول مع السيد شرف الدين عمارة في الوقت اللي أسماء أخرى كانت أعلنت عن نيتها في الترشح لم تترشح في الأخير. قبل ما نجاوبك أنا je vais répondre, je vais donner une question d'abord. Est-ce que un membre de l'Assemblée générale ما تسمحلوش باش يقدم الملف ديالو، باش يروح بور بريزونتي على الترشيح ديالو للرئاسيات؟ Est-ce qu'il y a eu un membre que ça a été interdit? Non, personne.
tout le monde pouvait présenter son dossier, il suffisait de constituer une équipe. هذه الحاجة الأولى. اللي راه يقول لك non, il n'y a pas de démocratie. Des fois, je ne comprends rien. Mais si je ne comprends pas, comment les gens s'étonnent qu'il peut y avoir une liste. On va revenir. Il y a eu les élections de la Confédération africaine de football. Il y avait 5 candidats. Il y a 4 candidats qui sont mis derrière un seul candidat, Motsepe, qui est président de la Confédération. Oui ou non? Il y a eu interférence. Je termine. Je termine. Il y a eu interférence ou pas, mais je termine. كنا انتقدنا هنا طريقة انفونتينو بالنسبة للتدخلات يعني باش نكونوا يعني موضوعيين. Mais Hadik, il y a eu des Infantino qui est intervenu. Maintenant, on revient à la Fédération algérienne de football. Il y avait un candidat qui avait annoncé, Ammar Behloul. D'accord? C'est le seul qui a dit, je vais me présenter. Entre-temps, et c'est la vie, c'est pas le monde des bisounours. J'ai l'impression que tout le monde tombe du ciel, non. C'est la vie dans une assemblée générale. Elle vit cette assemblée générale. Il y a des tractations, il y a des ententes, il y a des discussions. Deux candidats. Amara Sharafeddin, je suppose, je ne suis pas dans le secret des dieux, je suppose, il a pu convaincre Behloul Besh Ijima'ah. Ça s'est fait. Il est arrivé à convaincre Ben Hamza, qui était un potentiel candidat, et puis il l'a rejoint. Donc, il n'y a pas scandale à dire qu'il y ait une liste unique. Avec à sa tête Amara Sharafeddin. Certains s'étonnent Amara Sharafeddin, parce que ça, il est membre de l'Assemblée générale. Il est président d'un club. Il y a eu, je vais revenir sur un aspect qui est important, et je vais après poser une question à Ali Malik. La commission de candidature présidée par mon ami Yahi. Ouais, pour le dire. Monsieur Yahi préside une commission. Il y a des membres dans cette commission. Monsieur Yahi, à la fin de la réunion où les dossiers ont été validés ou invalidés, aurait dû, devant la presse, donner la position de la commission. Et non sa position, ses convictions personnelles. Est-ce que je me trompe, monsieur Ali Malik? Non, il n'a pas parlé Rayo. Il parle au nom d'une commission. Il est porte-parole de la commission. Rayo. Mais c'est comme ça que ça se passe. هو قال أنا هذا رأيي كان أعضاء اللجنة اللي كانوا سألوا حديث على عدم الوضوح وغيره على كل. قابل et j'ai été mis en minorité. Non, c'est la loi de la démocratie. Non, attends. C'est ce qu'il a dit. Mais attends, je termine. J'ai pas dit, il a pas dit ça. Je dis, donne-moi une commission au monde où le porte-parole de la commission va venir nous parler de son avis, de ce qu'il pense lui. Non. يعني في تصريحه كان لازم يقول اللجنة قررت. Voilà. Donc, il a jeté de l'huile sur le feu. Bien sûr. وأثارت ضجة يعني. Mais bien sûr, il n'avait pas... Mais je suis désolé, sa position... C'est sa position, il la garde pour lui. Il vient, il donne la position de la commission. Et il parle au nom d'une commission. Mais commission Yahi, commission de candidature. C'est tout. Après, le reste, c'est à la commission. Ils ont validé, ils n'ont pas invalidé. Point à la ligne. Donc, Z encore. Alors qu'il n'y a pas lieu. Moi, je dis, le débat, je ne le comprends pas. Il y a une liste. Les membres de l'AG, ceux qui voulaient se présenter, se sont rangés derrière un candidat. On bat. Pourquoi une liste? Il y a une liste, c'est tout, c'est déjà arrivé. C'est démocratique. Il n'y a rien interdit. Alors, moi j'ai l'impression, ce qui se dégage de tout cet écran de fumée, c'est que chacun veut influer sur l'élection. Et chacun veut avoir quelqu'un dans cette liste. Non, je suis désolé. Premièrement, on doit respecter les membres de l'Assemblée générale. Je dis parce qu'il est en face de moi, M. Ali Malik est un membre élu. Maintenant, Anaya, je veux décider dans l'Assemblée générale, je vais activer au niveau le plus bas, me porter candidat dans une ligue ou dans un club, et après aller à l'Assemblée générale et changer les choses. Mais pour le reste, sur les gens qui décident, ils ont voté. Voilà, Fahamni, j'ai toujours pas compris. Les membres, il y a eu l'Assemblée générale ordinaire. Ils ont voté. Parce qu'il n'a pas voté comme tu es, ça y est. Je m'excuse. Mais il a voté. Tu dois respecter les gens responsables, c'est des bénévoles du sport. Il ne faut pas l'oublier.
Il n'est pas payé, vous êtes payé. Non, vous n'êtes pas payé. C'est des bénévoles du sport parce que donc à partir de là, moi je suis sûr, il y a des gens qui vont voir et vont dire ah voilà, il défend. Non, je ne défends pas. Je donne les faits. المشكل هو انا برايي راح يصير كيما 2017 معناها الرئيس الجديد حينتخب وتبقى ليترنال كيستيون تاع الشرعيه لانه سي لو ريسبي دي ستاتيو كي ني با في هذه ليكسيون كي ني با بون نحبوا نكرهوا لي دي لي ستاتيو تاع 60 يوم ما كانش نزيم 15 يوم تاع بوبليكاسيون نوصل لهذا اكسبسيونيل اليوم كونت اون لي كالكان انتر غيمي مال احيق تجوز كيما زدتشي عامين هو ينقي et se donner de la légitimité ou la trouver de la légitimité. اليوم هذا هو المشكل. Et l'affaire تاع واسمو تاع ياحي on l'interprète كيما نحبوا. Il a un statut. رئيس اللجنة. Non, je parle pas de toi, je parle pas de toi, je parle pas. On le prend comme on veut, on prend la déclaration comme on veut. OK? Il est président de la commission de candidature. Il parle au nom d'une commission. Oui. Ah, ça. Quand une déclaration pareille تجي يقول لك باللي هو على حسابه la personne a dit n'est pas éligible, ça pose problème. Non, moi ça pose pas problème parce que premièrement, non. Pas aux personnes. Hein. Non, يعني المشكلة هذا حل داخل اللجنة ça يعني ne pose pas. Là, ça ne pose pas problème parce que je suis désolé, hein, c'est pas pour répondre sur la contrariété. C'est une commission. Il est porte-parole de cette commission, il préside cette commission. Il y a eu un vote, ça a été adopté. Khalas, je sors avec une voix, la voix de la commission. Je sors pas avec. Je parle pas au nom, ça porte pas. C'est pas moi, je suis que le représentant d'une commission puisque ça s'est fait démocratiquement. الأمور التي تم الاتفاق عليها أو كانت لها رأي الأغلبية. Je reviens à ce qu'a dit Ali Malik. Ali Malik a entièrement raison quand il dit si Behloul était parti à la présidence de la Fédération algérienne de football, il aurait gagné. Il a une équipe. Il a une équipe. Je termine. Il a une équipe. Non, je termine. Non. Ali, moi, Nta, Ouena, et ceux qui sont autour de cette table et qui ont l'habitude des élections à la Fédération algérienne de football, celui, et vous le savez très bien, celui qui a les ligues, c'est lui, l'Irbah. Il ne faut pas se mentir à ce niveau-là. Mais bien sûr, parce que c'est la majorité. Behloul décide de se ranger derrière Amara Sharafdin, il l'a convaincu. Mais il a trouvé les mots justes pour le convaincre. Alors, Behloul le rejoint. C'est son droit. Moi, je l'ai dit la dernière fois. C'est pas les réseaux sociaux qui vont voter à l'Assemblée générale. Ce n'est pas les journalistes qui votent à l'Assemblée générale. C'est les membres de l'Assemblée générale qui vont aller voter. Les hab ou les krah. Celui qui veut militer, être membre de l'Assemblée générale, rien ne l'empêche. En commençant par la base, Ligue de Wilaya, ou يطلع Ligue régionale. حمد الجمعية العامة نظن باللي من أحسن اختيار هذا هما كاين هاك وهاك من الأغلبية باسكو المكتب الفيدرالي ولا الرئيس الفيدرالية ما يقدرش يتكل على 12 كلهم كي عندك 7 8 ركيزة تاعك وزيد تجيب الخبراء على برا وتقدر تسير كما تكلموا قبيله نتكلموا على شباب الوزداد ولا مولودية الجزائر يدفوا منور دوم واللي يعرف يتكلم مع الفريق تاعو يقدروا يروحوا بعيد. هو عنده خبره كبيره ما جاش من الشارع ولا حاجه. ان ديريجون دي غروند انتربريز دان غرون جروب جو بونس كي لا لي كاباسيتي عنده امكانيات باش يقنع الفريق تاعو والحاشيه اللي يدور به باش واش هو الخوف تاعي سيك العائله تاع الصحافه ما تعطيش يد مساعده لا الاغلبيه الاخر لي تينور اللي تاع الصحافه اللي هم يبرزوا في الميدان يعطيو له مهله تاع الثقه باش يعمل نظن باللي نروحوا للخير ان شاء الله. Sur cette question là, اللي قالها درك je m'excuse d'intervenir. La question تاع اسكو راك مقتنع بهذا تاعكم هذا والفريق ولا القائمه. انا جو بوز لا كيسيون دي vraiment عيسى. مين حبي تجيب لي مون de l'Assemblée générale لازم تجيبهم من l'Assemblée générale. Donc c'est des membres élus. Après la deuxième des choses, Ali, si je dis que je me trompe, vous me corrigez. كيف راح تدير التركيبه تاع القائمه كيف راح تديرها donc il faut s'appuyer sur des gens capables d'avoir déjà des voix de ramener des voix parce que c'est un vote bon là c'est réglé mais deuxièmement il faut également que le bureau fédéral
comporte une représentativité de toute l'Algérie. C'est-à-dire qu'on retrouve toutes les régions à l'intérieur. Ça, c'est également, c'est important. Ça a toujours fonctionné comme ça. Celui qui ne regarde pas la composante du bureau fédéral, il faut que toutes les régions soient... Donc, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est des gens, c'est des bénévoles, ils votent là, ils sont là. هذا واش كاين. وسؤالين نوجهوا للسيد حسين يحيى نعم المخرج وليد مولاي يقول لي ما زالوا 5 دقائق على كل. ربما هناك من يلوم على القائمة السيد حسين يحيى وأن تتقني غياب تقني يعني في القائمة، أم أنه هذا الجانب راح يكون ممثل من المدير الفني الوطني مثلا، أم كيف ترى هذا؟ طبعا الكرة الرياضيين اللي يلعبوا الكرة هذا شيء غريب لما تكون فيدرالية ما فيهاش لاعب. نو جو بونس كو Direction technique. Je pose une question. Infantino a été footballeur. Joe Havalonge a été footballeur. Seb Blatter a été footballeur. هذول الرؤساء معمر يعني أعضاء في المكتب. Alors je reviens. Dans la composante des équipes. Non, il n'y a pas. C'est quoi aujourd'hui une fédération? C'est une entreprise. Par contre, les footballeurs, où est-ce qu'on les retrouve? Moi, je les retrouve à la direction technique. Je les retrouve au niveau... Voilà. Mais pas, voilà, comme conseiller. لا خليه conseiller. نعم خليه حسين نسمعوا له الحسين. أنا نتمنى كو في كل مكان لازم يكون فوتبولر. بصح هذا الفوتبولر ممكن كاين اللي ما يحبش يمارس التدريب ولكن عنده افكار، عنده تجربه اللي ممكن تعطيه Le footballeur, je vais l'écouter sur quoi? Je vais l'écouter sur des aspects techniques. Je vais l'écouter, bon, sûrement footballeur, il a été footballeur, après il devient entraîneur. Je vais l'écouter au niveau de la commission technique, je vais l'écouter venir faire un exposé. Mais dans un bureau fédéral, je suis désolé. Il y a eu en France, je prends les pays à côté. Il y a eu qui? Ils ont pris. Non, j'arrive en France. اسمح لي باسكو عيساوي في القائمه عيسى تاع كرا فوتبولر كمان. Oui, Mouldi. تفضل حبس. Mouldi, oui, footballeur, d'accord. Il était footballeur. Oui, attends, non, mais ça, c'est pas. Il a été même entraîneur à l'USMA d'Alger. Après, il a été président de fédération. Il a été ministre. Président du Conseil de la supérieur de la jeunesse. D'accord. C'est pas une obligation. Donc vous revenez à ce que je pense. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. شفتوا خفتي ولا كلمة قالها الفيفا، وتشتو ولا كلمة قالها نورمال. قال لك سي ان كرون ميسيو منا وشي با افوكا تاعو صاحبك، وانت اللي عمرت له واش قال نهار الخميس في الليل من الخميس من تلاقيته وش قال في الاخر في الجمعه في شانطروا. حاجه اللي ما فاهمش، انت كنت تعود زميلي، كنت طلع عندها في الفيلا تخطوا مع المور ومع عبد القميص، تخططوا منه وتخلطوا خاطر المور تقولوا وليد صادق، خاطر مسكين وليد صادق كاع ما قيمكمش، ما جاش عندكم، نتحي لها من هذا المنبر. قالوا لي هو لو اللي ما راحش ديك البلاصه. قلت لنا بالهف وحنا منا ونعرفوا وانتم والو. خرج في ديريكت البصول تاعك قاعد يقول لك صاحبك غير شرعي. نو شرعي شو ده شرعي. جسبه هذا بصول يريح ما يبيعش الماتش، يشروك بقاعده ليله حمراء تقارعوا تشيت هذا شرف دين عمره ما عندكم تمن لا. قال لك بالو الحاجه كبيره من حقه يدير كلمه تاع فيفا ما قالهاش. وعلي مالك هذاك صاحب ما حضر. تحية روراوة كلنا زاد شيء في بالعباس. ودروك شافي عمار قال لك كرون ميسيو نقول حاجة وحنا يكون باغيين نسكتوا له ولا لا غاية تمدوا لي زافات تدوا الدراهم تخربوا وحنا نخليكم تخونوا. والله العظيم نقول لك حاجة، والله العظيم ما شوف إذا قعدت في اليوتيوب، إذا قعدت والله نشيطكم، إذا قعدت جو سي با باسكو راني بين وبين والله اللي قاعد غير نعذبكم والله أعلم. كملوا لله. بابا قال لك يا بات كونديدا ديمقراطيه، قال لك هادو ما بغاوش يدخلوا، قال لك التهم منعهم من درتو ياحي وياه وغلقتوا به الناس، درتو ياحي في الترشيحات، غلقتوا على صادي على قلباج على مور وعلى عبد القادر على عيسى كاع غلقتوا عليهم وتقولوا ديمقراطيه. بصح والو. ومي كنت تحكي على الفونتينو من قبل، تعقل الفيديو الفونتينو داها عيب وعار وهذه التعيينات والتخنديق منه، الفونتينو تزوج بلافريك منه،
وانت ما تهضرش على صاحبك شرف الدين عماره، ماشي صحافه تاع رجله، والله ما 9 غرام تاع رجله، الله يهديكم. شنو نزيد نقول؟ اللي فيكم يكفيكم، اللي فيكم يكفيكم. بصوا صاحبك انخلع قال لك حوجي هذا واش بيها قال لك باللي غادي تكون هي روح يعني افوكا، روح ربي يفضحكم ان شاء الله. شنو نقول لك؟ نحسن لك ها من دار لدار نتوما اللي تزوج بوكم هو يماكم، لا حول ولا قوه الا بالله. والله ضيفا دهشوني من نشوف زريعه كيفكم. تحيه لكم خاوتي وانتم تبلاجيري، والسلام عليكم وصحة رمضانكم وصحة فطوركم والسلام عليكم.